This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Sembrador na balinsungay a prinsipya ay sembra magagulay aguante na soles. Heat index na syudad este día subido. Implementación del curfew na mga-jóvenes tamanda intensifika. OCNR abierto na suwestyon para mira otro solusyon para menora plastic na syudad. 9 bin system para separar basura el rempuha el gobierno na mga-barangay. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes del ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Por causa que el ciudad ta sentía el fuerte calor del sol, magasembrador na balinsungay iya prinsipya siyempre magagulay, aguante na soles. Aquí el report ni Marifita Mayo. Yalkansa kami kun Edgar de los Reyes enantes aga ta siyembra pipino na un vacante cementera na balinsungay. Puera el nuevo siyembrao maga pipino, tiene también crecido maga pono de talung y frijoles na jardín. No hay masya mandaman entrevista si Edgar, siendo ta tiene según ele huya enfrenta na kamera. Por eso el di su anak si Riza de los Reyes, él enfrenta kanamun. A según con Riza, si ta entraya el tiempo de soles, ta principia también su tata siyembra magagulay, aguante na soles, como el frijoles, talong, pipino y otros pa. Bale, si tan soles ya tu, si papang tan po ko sa siyembra, todo na on the parte jamon area, tapos sa mga gulay. Aguante sa ele na sol. Asigun kun Riza, si hindi tiempo de soles, ta siyembra su tata palay na simentera. Del enero este año según el último yan cosecha sila palay na sementera. Pero siendo ta entraya el tiempo de soles, no hay masya sila siyembra palay otra vez. En vez, magagulaya sila el kose siyembra. Chine tamen tu sa percentage ta kada malo, depende si ta siyembra ele, ta krisi ele, depende kasi kung na siyembra eh. Si chene siyembra, bonamente ele ta krisi. Chene tamen, hindi le ta kedale tan damage tamen. Hindi sigun makalas de agua el magagulay aguante na soles. Bastante ya, maski una vez lang el dia, ay rega con este magagulay. Taroga lang sigun sila ke hindi ay seka el di ila source de agua. Di ila agua sigun tasale na irrigation, water pump y poso. Una vez lang tu tarega. So, every day tamen. Once a day, every day. So, importante del agua, no? Si importante kaya. El pag-asa ya anunsya ya que ay continua experiencia soles el ciudad y posible el entra el Niño este año. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El alcanza na 40 degrees el heat index sa día na syudad, mientras el Dipolog talilang na 38. Este el datos ta presenta el Pag-asa Central Office desde donde considero este como extreme caution. El tiene más alto, 40 degrees heat index sa día, amo el Coron, Palawan. Implementasyon del curfew na mga-jóvenes tamanda intensifika na mga-barangay el alcalde Kimer Olaso. Aquí el report ni Emil Tuban. El alcalde Kimer Olaso ay lamahunta con el mga barangay kapitan para la implementación del curfew del mga jóvenes na syudad. Nisita el curfew ay regula y hace gayon mga local official con este. El hace con este amo el mga opisyales del barangay y el chairman del Peace and Order del syudad. Con el mga quien ay pwede kuhita viola con este ay implementa el pena sinisita. Na eksperyensya del alcalde pwede elimira con este mga menor de edad ta maneha motorsiklo na highway ikon animo ta se kohre con el diila motorsiklo taman exhibit pa. Nagmumotor ang yabang eh.
Yun na, mayabang, gusto magpa-stuntman. So you see what happened. Nakita nyo na sa Boulevard na aksidente na. We don't want those things to happen to you. Last times, along Governor Cummings. No? Magdadrive, pagkakala mo si Superman, gaganong-ganon pa. O, tingnan mo. Kung maaksidente ka, bigyan nyo pa ng problema ang mga magulang nyo. Este mga jóvenes hindi takre na otoridad ay manda ele con estos kuhi, maskin Rico man ele o Hari ele na di ila lugar pero akin na syudad ni sita sila siginalay. So I'm asking, including our visitor who's coming to Zamboanga City, you must learn how to behave. If you will not behave, if I will catch you, pasensyahan tayo. I respect you. With whatever, kung mayaman kayo, ano ba kayo, hari kayo sa lugar nyo, pero dito, huwag kayong mag-ari-ari sa Zamboanga City. Kaya ako dito, hindi ako hari. But I will implement whatever is the law. El alcalde takundo siya mga aktibidades para na karera de motorsiklo, dali kanila oportunidad para partisipa con este, pero talilan siyempre sila apuera na kamino taman lagasan. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Abierto siguro ahora la oficina del Office of City Environment and Natural Resources para recibir mga suhestyon para ayuda busca solusyon na imenura con el plastic basura na syudad que está composita con el más de 70% volume del basura de la ciudad. Uno ahora quiere sila estudiamo el total banda del uso del mga santo bags. No puede segundayon basta implementar con este. Siendo manada sector el que afectado, pero bien abierto sila con el idea. Na presente tiempo ta alcanza según na 400 tonelada de basura el tapa de kolekta ng syudad y mayoría de este mga plastics que pwede pa man recycle. 9 bin system para separa mga basura el rempuha el gobierno para na mga barangay. Aquí el mi report. Ya tiene asigun buen éxito el implementación del 9-bin system o 9 clase del separado de clase del mga basura na centro del pueblo. Cuando man de implementa con este el presente administración ta encabeza el alcalde Kimmer Olaso. Asigun na jefe del City Environment and Natural Resources Jerry Polisco que takedaya corre el colección del basura usando el nuevo estrategia. Después yaman schedule sila kada dia el colección del basura. Base na klase del mga basura inuay mas sila problema para alarga el implementación de este na otro sector afuera del Central Business District. Bonito el resulta del aton segregated collections within commercial establishments within the Central Business District. And we are now awaiting el aton passage del ordinansa para man-cover yakita kon el aton academe. Then man-expand tamin kita el aton coverage del commercial establishments. Then later on, we will see if man-involve ya kita LD aton mga residentials within our central business district. No? Pero hindi kita tan restrict kon el mga barangays, far from barangays, para implementa tamin sila di ila own segregated collections. Pwede sila sige ko sa taas el syudad de Zamboanga. Por causa con este, ta estudyaya ahora la ahensya, mobe con la implementación, asa na akademya o eskwela, hindi tarda, el mande también con este implementa, asa na mga barangay, afuera del centro del pueblo. El first phase di aton ara, once rabenta el di aton ordinansa, which is pending right now na di aton SP, so una-una entra kita LD aton academe. So kanya si blessing LD aton alkalde para man capacitate kita kon ang mga estudyante. Sabi man kita si mga estudyante once empowered, sabi sila ko sa el segregated collection program, ay bolbe sila kanya-kanya dila mga kasa. So ese ara amo kedali aton support mechanism para dila mga bibientes, dila mga tatay nana, hermano, kay ablaan sina el programa del syudad ta ese ara. Asigun kun Polisco, bajo ya aura na amendamiento el ordinanza del Solid Waste Management Ordinance donde el subi asigun niya el garbage collection fees y el mandato de implementaya el nuevo 9-bin system y debe con este implementa hasta el mga barangay también. Sabi man to no, every time tan introduce kita new system, mucho gayat kita tamira mga challenges. Mga reactions of the city government no na inisyatiba del ato na alkalde
kirigat man asi kita emphasize ko ng segregated collections. Kay eling mismo taabla, atong problema del basura, debe man segregate kita at source. The law also provides at sina. So, actually, no man kita anything ase nuevo. Ase lang kita mas detalye. Na presente tiempo, si Polis Taabla, kita entende sila. Kilaya de tormento el pasada del cuantos barangay na koleksyon cada día. Pero este solamente asigun el solución para pwede menura con el problema de basura na syudad. Siendo na nuevo programa, hindi todo klase de basura el debe ginda na sanitary landfill. I mayoría de ese mga basura, el prinsipyo ay man recycle el gobyerno lokal na futuro. El siguiente na mga noticias. ¿Cuántos lugar na rehiyon afectaw na secas? Bueno el Fire Prevention Initiative del Barangay Tetuan. Mga negosyo privado o de gobyerno, hindi tasigin na fire code posible, sehra el operasyon. Barangay Council de Tumaga ta-alerta na mga residentes kontra kema. Konsehal Melchor Sadain tapiti na city planning para implementa con el cease and desist order na mga informal settlers na Bog Lake. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fight and chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef,
Rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Cuantos lugar na rehiyon afektaw na sekas asegur na Departamento de Agrikultura. Akil detalles na report di Marites Espartero. Afektaw ya el cuantos mga lugar na rehiyon por causa con na kaliente temperatura ta eksperyensya este mga tiempo, especialmente na Zamboanga del Sur y Zamboanga Sibugay. 3 munisipalidad asegun ilasali afektaw na sila mild drought. El Tungawan, Liloy, Itampilizan. En este mga lugar hindi bueno el cosecha del mga palay na Tungawan, Itampilizan por causa ahat el de este putada. El tierra na mga sementera, especialmente na Liloy, taakabayera ha. Pero asegun con Junavi Albarico del Disaster Risk Management Unit del Departamento de Agricultura o DA, preparaw el Departamento extende ayuda con mga afektaw sembradores na mga mencionaw lugar. Aumento di Junavi, tiene más de 42 millones de pesos fondo. LDA, donde comprayadaan mga similya de palay y maíz para pueda ayudar distribuhin ng mga sembradores si por ejemplo, tiene pa el sali apektaw na sekas aquí na rehiyon. And so far, meron naman po tayong mga possible na tulong po assistance kasi we have naman po sa rice, we have seed reserves, mga 4,545 bags of seed reserve po sa inbreed under rice. So it's amounting 4 million. And then we have naman din po sa corn from OPV 2,000 bags amounting to 3,200,000. And then the white hybrid seeds 3,560 bags amounting to 14,200,000. And then the yellow corn seeds po na 3,000 bags amounting to 18 million. And then in the high value, we have 250 kilogram assorted vegetables amounting to 3,250,000. So all in all, we have a total of budget allocation sa mga seed reserves 42,650,000. Taase akorda LDA kung todo asegun mga sembradores na rehiyon sa crop insurance para in tal kaso el saliman afektaw, tiene también sila ko sa resibi ayuda. As we always remind the farmers, if possible, if the areas is yun na nga, like mga rain-fed, mga upland or prone to pests, prone to typhoons, we encourage them to have crop insurance po talaga or animal insurance to the PCIC. At least po, it will be compensated kung meron mga not allowable or hindi man available. But at least it will be compensated at hindi sila masero. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Iya gusta sigun el Bureau of Fire and Protection con el inisyatibo ta implementa el barrio del Tetuan con el manera del implementación del fire prevention. Asigun con el Kapitan Richard Mariano el subbarrio si Mira Grande el magakasa pero tiene ali mga lugar tupido-tupido. Igual la casa del Fatima Unity Drive, donde ya que va por eso, no es según más mandos pensamiento, el Consejo del Barrio compra total de 50 mga fire extinguishers para pwede na mga fire-prone areas na su barrio. Y alegre ele ahora por causa el BFP ta empuja también ng mga barrio para pone mga fire extinguishers na mga lugar tiene tupido-tupido, mga casa nila barrio, si por ejemplo, tiene quema, pwede con este usa. There are places in your barangay vulnerable to fire, especially those community like materials, apiki-apiki. So si CAP, yan assess secondo Chenio dos Quema Grande aquí na Unity Drive pati na Fatima. Ese dos, yan make you assessment, i-asa yung case analysis. Idea kay na disaster, one of the things as kita na plans and programs, procure kita fire extinguisher. So i-asa sa una first batch 50. Este ara next batch another 50 tamen. Now this fire extinguisher will be distributed na mga vulnerable. 1. Coordinate with the Bureau of Fire. Conduct actual demo. Okay, hindi kada effective si dahil lang to, fire extinguisher. Akabar kap, sa kami kunas dahil sa kap, sa chinigat sa training. Mga negosyo privado o fasilidad de gobyerno hindi tasigisigo na fire code, posible sira el operasyon. Aquí el report di Emil Tuban. El alcalde Kimer Olaso ya la mahunta con el mga negosyante, bombero, miembros del media para diskuti con el fire codes kaya hindi sila man renew el lisensya del negosyo maskin de gobyerno man este o privado. Mas mucho del mga tienda de negosyo na ay pwede kumpli con el fire codes del bombero ay man shutdown sila con el di ila mga tienda de negosyo. But now, kita problema kay most of our business sector that is established in Zamboanga City na shutdown niya lang fire department. Ibig sabihin, kapag ang tindahan mo, hindi ka nag-comply sa RA 9540 sa fire code natin, isasara nila. Del otro año pa man sila dale mga notices el mga requerimiento del bombero pero manada el no ay puede cumplir. Así con el bombero tiene 10 para 15% del 17,000 tienda de negocio el no ay puede cumplir con el mga requerimiento del bombero. Así con el alcalde ay apekta este na economic development del ciudad. Por eso ay PDL na regional director del bombero para dale extension ng mga negosyante y dale 6 meses para puede cumplir el mga requerimiento del BFP. Nisita un tienda de negocio, tiene fire panel box, i-ringing bells, i-smoke detection para si tiene umera na un edipisyo ay man alarm este. These are ringing bell. So as a ringing bell, ma'am, the purpose is a to alarm. But now with the present regulation, Jenny kita talaman smoke detection. So si Jenny para alam, masinama barko araw mo tamin na require, Jenny smoke detection, si Jenny the fire aki. Nanusabi man kita kaya mira lang to umo. Pero siya na to na fire alarm panel, pwede tumira na fire alarm panel doon na yakima. El bombero tiene un tienda ya sehra kaya no ay pwede cumplir con el mga requerimiento de ila. El alcalde mancuento con el dueño del tienda y a sehra el bombero del otro día. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Sa banda acorda el Capitana del Tumaga, Jacqueline Lim, con el residentes también de ila para esta con cuidado contra el incidente de quema este Fire Prevention Month. Asigun con Lim, tiene cuantos lugar na Tumaga vulnerable también el incidente de quema. Por eso necesita con cuidado mga residentes y prevenir este incidente. Asigun con Lim, tabi siya también sila con este mga incidente de grass fire, siendo resyo este ocurri durante el soles. Na barrio de Tumaga, tiene también asigun un incidente de grass fire del mes de enero este año. Si yo ta apelagat yo, pirmi nga tiene cuidado, no deja con el mga bata, sila lang nakasa, kay conforme sa tamira kita onde lang el quema arahin, di ba? So kita mayores, kita ka debe, bihila con el mga bata, y no deja solo
con el mga bata para hindi sucede quema. Kay no pwede kita asigura cellphone mo chuta causa na charging the cellphone ese mga charger. Segundo, pwede to deha electric pan, ya kalenta. Ika-tres, el fogón, ya pwede to deha de peso ay kentabi siya. So, debe kita tiene, kita alertado, kay bien caliente ka el sol, ya pwede ka tiene, habla kita, prinsipya, un quema diutay, propenso ay mangkalayad gayot por causa del calor. El Konsehal Melchor Sadain, tapi din na city planning para implementaya ko ang cease and desist order na mga informal settlers ali na Bog Lake. Akil report ni Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Konsehal Melchor Sadain ke tapidi na city planning para implementa kon el cease and desist order na mga informal settlers na Bog Lake. Asugon kun Sadain, el zoning board amo iaprova kon este cease and desist order. This construction of informal settlers in the Bog Lake area had been a subject of cease and desist order, Madam Chair. No less than from the zoning board. It's just a matter of implementing this cease and desist order. It belongs, Madam Chair, to the function of the executive, particularly the city planning office, to implement the cease and desist order, Madam Chair. Asugon kun Konsehal Joselito Macrohon, cuantos veces siya tiene cease and desist order para na mga informal settlers ali na lugar. Tiene también según cease and desist order que tamanda descansa con el ponida del filling materials na porción del Bog Lake pero no hay cosa pasa. Falta gente según el cease and desist order que taman issue el gobierno lokal. Apuera na mga informal settlers, tiene también según ya construir bodega na lugar. El problema di aton, Madam Chair, alin na area, mas dia, takabaya tapa de peeling materials, no? And I remember, kung tubilog yagaha, mga cease and desist order, takaba man issue el di aton City Hall, particularly on the Office of City Planning, no? El problema, Madam Chair, desde antes, yung bias bukan, so ito men yung abla ki abla, kaya el di aton cease and desist order no hay gente. El cosa tapasa, in reality, Madam Chair, akabar man issue el cease and desist order, behe lang durmi lang sa el papel. And you expect that el mga kenta si kun el mga peeling activity ali, tan stop lang sila for quite some times. And then after that time, man continue yatamen. So again, anda el barangay, no? Checkya, lama el barangay con el City Hall otra vez, bira también otra vez el City Planning and other government agency, again another cease and desist order. So ansin na lang PML cycle, no? Pero on the ground, continua el peeling of el Diaton Bog Lake. Asugon kun Macrohon, debe proteger con el Bog Lake siendo puera que buen source este de agua, pero también con este hace ecotourism park na futuro. Tiene según más de 80 hectáreas el anchor del Bog Lake que parte del tres mga barangay, el San Roque, Calarian y Malagutay. Si Macrohon ya suhiri para man-refer con este asunto na Committee on Environment and Natural Resources del Consejo Lokal para poder discutir con este mas. Kaya mga gray areas alina di aton Bog Lake, pirmi takeda contested part, Madam Chair. Kay some lot owners, tabla sila, kay tiene sila titulo con el portion del Bog Lake. That gives them the reason para man-peeling daw sila kunakin, no? So amo sa el kere kita mag-clarify, Madam Chair, tamen na di aton DNR siguro na Senro, all these issues must be clarified para sabi kita as the ondel di aton authority in protecting our Bog Lake, Madam Chair. El Konsehal Ray Bayoging amo lleva con este asunto otra vez na Consejo Lokal, siendo manlinga sa ele, después descubrí que grande porción ya del Bog Lake, el tiene mga informal settlers, mga bodega y tiene también tamantambak filling materials. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaman sponsor resolusyon, el Konsehal Albert Atilano ke tapidi na PSAM o Power Sector Assessment and Liabilities Management Corporation
para asa igual al distribusyon ng elektrisidad na todo mag-electric cooperative de Mindanao. Asigun kunele el sa BL que mas grande supply de elektrisidad tadal el PISAM na auto electric cooperative kontra na Samselco. El Davao Lights sa asigun 190 megawatts y el demanda de kuryente tali na 200 megawatts solamente. Meron sa Samselco tapos nilang saka 36 megawatts kuryente na PISAM pero el demand del Samselco tali na 130 megawatts. Momento pa di atilano que mas barato el kuryente de PISAM siendo agua el source del di ila kuryente lokaw alina iligan na pulangi Agos 1 to 7. El monthly average rate asigun del PISAM talilang na 2 peso para 2 peso y 77 centavo kada kilowatt hour. Mientras tanto, el Consel Joselito Macrohon ya propone también resolución kita imbita con el PISAM y Samselco para discutir pa más con este asunto. Zamboanga Electric Cooperative is getting only something about 36 megawatt. But we found out other power distributor get bigger share, which is not supposed to be. That is why I am sponsoring a resolution addressed to PISAM, a resolution requesting the Power Sector Assessment and Liabilities Management Corporation or PISAM for equitable and proportional distribution of electricity supply among electric cooperatives in Mindanao, since it is located in Mindanao. 3,000 chofer, miyembro del Feltrans, esperanza recibir con el fuel subsidy. Aquí el report ni Marites Espartero. Grande el esperanza del mga operadores y chuper na syudad resibi con el fuel subsidy a mediante con el krisis de experiencia. Asegun con el presidente del Feltrans, Eduardo Mingala, na di ila korporasyon total 3,000 el mga regular chuper ken esperanzao resibi con el fuel subsidy. Ta esperanza man asegun sila 10,000 de pesos el fuel subsidy este año. Pero tali lang man syempre asegun na 6,000. Pero bueno ya lang este kontra may kosa resibi. Kita mga miyembro, mga regular drivers lang ang kwento. Kita regular drivers, almost 3,000 sila. El problema lang, sinuay sila kung nakil cash card nila, definitely not unless any additional mga cash card dali ka namon. So, el noy cash card, noy tamin sila. Anyway, chini man sila daton mga lista del mga drivers, kay yan seminar ko. Yan conduct sila seminar, talya man sa mga nombre del dato mga drivers para at least check ya sila kay tabla kami si Noy Cascard pobre tamin del mga Noy Cascard dato mga drivers si abla lang kay binjutay sa kontra ko na kay subida daton pero at least tiene. Aumento pa di Mingala, bien afectaw y albus la vida del mga chuper. Imagina asegun sige dito siya subi el presyo del produkto petrolyo. Este presente, ta antisipa pa el mas subi pa este por causa na efekto del tensyon na otro nasyon. Por eso, hindi pwede evita tiene otro mga chuper tapos kaya lang otro trabaho para pwede sostener di ila kadakwalan familia. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice coffee nut. Magsundo na lang ma'am, thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos.
and 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Dos Zamboangueño OFW el tapidi ayuda na Department of Migrant Workers para volver por causa ng tensyon alin na Middle East. Aquel report di Marites Espartero. Este presente, cerca na 10 mga OFWs na Middle East el quien tapidi ayuda na Department of Migrant Workers para volbeya aquí na pais por causa na tensyon na mga lugar na Middle East. Donde dos de estos mga OFWs el de aquí na syudad.
Asigon kunal Direktor Regional del DMW Gay Iris Tangkalagan. Estos magasambangueño ya pide ayuda na Middle East Crisis Operation Center del más reciente. Estos palang presentamiento na rehiyon el tapidi voluntary repatriation mientras el otro desde na otro también magarehiyon. Ara chene yata kababeneki kanaton, and then of course si Buyag-Buyag si chene mga casualties, and Yairi de Region 9 or de Zamboanga City, tali kami para man-assist kanila prinsipya alya as tali ka sila aki kanaton. Mostly no elkien kanaton kita llama hindi de Region 9, de otro regions aki kanaton kan lodge di ilang mga concerns. I think if I am not mistaken, mga 4 lang el de Region 9. Si los demás, hindi de aki di atin region. Pero, receive lang syempre kita el de ilang mga request. Ita po na lang kita na database syempre. I think 2 bilog el de Zamboanga alya. Ta continua pa syempre visya el DMW el sitwasyon na Middle East este tiempo, pero si el mas agrava según el sitwasyon del caliente tension, preparaw el ahensya para na sila mas repatriation. Quiere decir, todo mga overseas Filipino workers el manda abulbe a kinapais. Pero asegun ko na direktor, na presente tiempo on alert level 2 lang syempre na kwantos lugar na Middle East. Quiere decir, time po na alya mga restriksyon, igual Kuwait, Qatar, Dubai, Oman, UAE, otros pa mga Arab countries. As of now, remain pa rin syempre kita no ang kalendaryo kuno sa alert level, no pa man issue otro alert level update LDFA. So level 3 and level 2 pa rin na most of the countries, Lebanon and other desde antes pa el Gaza level 3 sila and all others level 2. So meaning to say restriction lang na mga movements, limited ang mga movements ng mga OFWs alya. But however, if agrava el sitwasyon, el gera na Middle East, and as a subi el alert level, LDFA, to the point na ay chene kita mandatory repatriation, whether or not kere el mga OFWs bolbe nisisita man-repatriate kat kita kanila para hindi iya sila mandamay alya na si agrava el sitwasyon. But however, aklara kita uli, no, as of now, level 2 pa rin el most of the countries na Middle East. So, noy pa kita mass repatriation policy on that. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. 2 behikulo eleman banggaan na kanilang Grandes Aga. Koresale na igual direksyon este Blanco Isuzu Auto tamaneha si Luz Biminda Santos Francisco. Cuando ligan na lugar para insigidas o ya para cuando ligan na lugar ya para insigidas este auto yaman bangga kunele este un Isuzu Highlander. Tamaneha si Alvin de los Santos Biri de Davao City. 2 behikulo ya siya na destroso iyaleba kanila na investigasyon del police. Asig na police nuay mordel preno del un green Isuzu por eso ya alcanza na detrás del auto. El dos chauffeur y vehículo yaleba na estasyon del police na pueblo. El alcalde Olaso ya tiene palabra acerca el matanza con un familia na bolong. Aquí el report di Emil Tuban. El alcalde Kimer Olaso dali su statement acerca con el sospechoso na matanza del man familia alina barangay Bolong del Otro Noche, yaman positive na para Pintes. Yaman kwento si Mayor con el sospechao alina Police Station 3 na Sangali, iya nega este sospechao ta abla kay Inosente L, iya liba con ele man para Pin yaman positive. At mga Bolong actually yan din na Sangali Police Station. Yang kwento ko nila. Kung nagkwento ko na suspect, kung kinausap ko na suspect, sabi ko, ikaw ba inosente o ikaw ba talagang tumira doon? Dali hindi ako, dali hindi yun, hindi daw lilatira. Inosente yun. Now, let the investigation began. So definitely, the following day, hindi ako niliman para test positive. Pwede ba ito abla negative to, di ba? Advirtil alcalde con el mga vivientes na ciudad para no pone el ley na mano, nisita procura con este arregla. Nisita si tiene problema arregla con este, hindi man valenterias que no hay cosa pasa bueno na di aton vida. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.
Pulisya aresta kun un rugby boy después de Yaruba el Sen del unmuher na Governor Lim Avenue in Tisaga. Samantambay ng Governor Lim si John Lloyd Bejerano. Iya pa sa el estudyante iya saka kun el Sen del muher. Durante iya saka kun el Sen na bag iya pa también mira el pulis sa lugar iya pa kuhi kon el na akto iya leba kon na estasyon de pulis. El biktima may man file kaso kun el suspechao iya saka lang el Sen para po devolver. Kung suspechao, yalaga lang también el pulis ilega el prescribed hour na estasyon. Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continua siempre experiencia el efecto del easterlies. Cuantos lugar na centro del pueblo y experiencia el ulan efecto de este. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. El di aton story esta noche tadale mira que hasta magasiembrador na balinsungay ta sinti también el fuerte calor del sol. Por eso hasta magasiembra ta falta también agua. Si antes corre el agua ta pasa de irrigation canal esa Banario, ese tiempo seco ya. Y el cementera que tiene pozo o de para saca agua, water pump kita usa para lang asa entra agua na cementera. Akit tiene pa ta siembra magapalay. El momento kurtaya el magapalay, gulaya que aguante la sol, el siembra pa lang o siembra sila para lang hindi perde el busca la vida del magasiembrador. Buena lang que el ulan del pasaw magadiyas que yakida na maga verde magasakate que comida también ng magabaka, karabaw o kabrito. Pero si chocolate el color del sakate falta ya el comida del maga-animal. El di ato magasiembrador anadyaan sina klase de sitwasyon. Por eso sabi también sila ko sa ase para lang kontinua el di ila income na familia. El Departamento de Agricultura ahora pa lang tiene mag-report na mga lugar que tiene experiencia secas. Ese maskin way pa deklara el pag-asa el tiempo de soles. Pero notable el alto heat index sa Luzon y este sitwasyon hinay-hinay taman kalayat na otro parte del Visayas y Mindanao. Na Noticias Nacional taabla que este año na país el experiencia a través del El Niño que posible tupa na mes de Abril pa. Por eso, prepara kita na secas o escasez de agua que el ciudad de Zamboanga. Hinay-hinay también tasinti particular na costa oeste del ciudad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, marzo 5, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio.